पांचवें मुसाहिम अनस कारी फरीद नरोली का नाम पेश करते हैं। शोबे राबिया के पांचवें मुसाहिम। पहला सवाल, ला जुनाह अलैहिन्न फी आबाइहिन्न वला अबनाइहिन्न वला इख्वानिहिन्न। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जुनाह अलैहिम फी आबाइहिम। फिर से ला जुनाह अलैहिन फी आबाइहिन वला अबनाइहिन वला इख्वानिहिन वला अबनाइ अखवातिहिन वला वला अबनाइ। ला जुनाह अलैहिन फी आबाइहिन वला अबनाइहिन वला इख्वानिहिन वला अबनाइ इख्वानिहिन वला अबनाइ अखवातिहिन वला निसाइहिन वला मा मलकत अयमानुहुन वत्तक़ीन अल्लाह इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन शहीदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लज़ीन यु'ज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरह व अ'अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीन यु'ज़ूना المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونا. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها بس ما شاء الله.